Daming pila, Kim ha. Bilisan mo din, Kim. Kim. Ilapin mo na kay ate. Ano order mo? 3 hotdog, tapos 2 hotdog sa akin ha. Hoy, Kim. Hindi ako tumingin. Hotdog sa akin, Kim. Hotdog. Hello. Oh. Diba, Kim? Oh, dami pila. Ante, Kim. Oh. Mindset ba? Ilang in-order mo, Kim? Kim. Hoy. Ayaw mo tumingin. Gwapo ka ba? Di ka naman gwapo eh. Kim. Kuya Kim. Batang cute. Ayan ka nagalig. Oh. Ay, nagantay kami sa ano kang regalig. Order namin na ano, burger. Ay, si Kim. Batang cute. Saan yun? Cute. Cute. Ayan mo. Si Madam. Ayan, si Madam namin yan. Kim! Talaga dito. Yan, waiting lang. Angel's Burger. Pag-uwi na renovate yan, Ha? O yan na, yun yung order. Kainan na, yan na. Sigurado na. Patagyot!